પછી તો ગોરદા તો સસ્તા ડાળો દીર પછી ચેની કે બતર તો રિઝોલ્ટ ફોર્મ હા દાગે રીઝન દાગે કે દીર નામ દિવ્યા ચેન્જ કરે છે કરે તો કમ એવું છે લાસ્ટ નંબર वेरिएबल है वेरिएबल हो जैसे लास्ट कम वैल्यू चेंज करेगा चेंज वैल्यू चेंज की मतलब कांस्टेंट है जब ऐसा है क्लियर होता है डेटाबेस जनरेटर से सेलेक्ट हो वो जब सर का इशू है ना तो सर मन डीर रोज रहा है ठीक है वो सर डीर रोज रहा है ठीक है सपोज ये रोज इस वाले हैं सपोज मुझे दे ये बदल रहा है इसका जो मानते हुए ज़्यादा मतलब चेंज हो रहा है जो से एनर्जी से हम दायो कारण है इधर कॉलम भी ठीक है क्या बोल सिर्फ सब है पता लगा खबर आर्डर बाय अब क्या बोलते हैं फर्स्ट रो ठीक है और सा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ठीक है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यूज कर सके आपका वैल्यू रहा है ये तो जरा PESC का एरर ऑर्डर बाय ठीक है हम कॉलम बनाया वॉल में बता ऑर्डर को वॉल वो जब सर कितना इंटीजर वैल्यू होना है जो जरा शॉर्ट की दिया ठीक है वो कंपाइल परपेटिकल असेंडिंग इंटीजरिंग ऑर्डर होती है मुझे कम डिसेंडिंग ऑर्डर यूज कर रहा मतलब सर चावल बजेड एग्जीक्यूट की ठीक है पहले दिया बस एग्जीक्यूट की दिया बस कम नहीं लगा ना दिया बस मासे बजेड बस पता लगा सर पता लगा क्लियर होगा ना अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है that was integer column हो गया मुझसे तो start by integer column और जैसा descending का उसका last value रहता है पर इसमें रात incremental potential क्लियर हो गई पूरे वो दिस हम सिचुएशन देगा ना कि जमूंग सर आपका डेमंस की वैल्यू है ये तो बोले दाई वैल्यू सेट है बस दैट सिचुएशन स्टोर खत्म हो गया डेटिंग को मूव वेयर क्लासेस को से ये बोले select state from setting then order the zero ठीक है here ठीक है setting equal to ठीक है और से करेंगे ठीक है वैसे का नंबर रो सेलेक्ट हो जाएगी जिसमें फर्स्ट रो सेकंड का नहीं जाता है सही है वो उसको जरूर सीखो मैं जो सवाल मुझे जमा सर जी कंधे सिर्फ दायो सेटिंग का नहीं सर बगाल में है जो सेटिंग कारण भी वैल्यू है नहीं चल डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू का रहा हुआ ठीक है आप टेबल से जमा सेलेक्ट की करें सिर्फ वैल्यू का राशि या ये दो कॉलम में राशि ये कॉलम में राशि ना वो नहीं है सेलेक्ट हजार खबर स्टैटिक बना रखते हैं तो सब से वैल्यू सेलेक्ट वैल्यू फ्रॉम सेटिंग वी आर सेटिंग इक्वल टू वो चिकन दिन तक किसी को रंगा है जो सर वन इंडेक्स थी वन इंडेक्स थी वन PE शिवाय तो लगे तो स्टे चिकन जो सर यो कॉलम सेट जब जीरो दी है ये वो सर नहीं आ रहा है ये कितना कॉलम मौजूद नहीं है मुझे तो यो कॉलम सेलेक्ट वैल्यू फ्रॉम सेटिंग वी सेटिंग सही शो वो जो लगे दैट है जीरो कम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो मारा बता रहा है लॉजिक भी तो बोले दा लॉजिक है ये वीडियो में पता चलता है पता है चेक करिए तो बोला सेलेक्ट वैल्यू है ना वैल्यू कॉलम में टेबल स्ट्रक्चर ठीक है पहले सर दागे वो जो सर दा सेलेक्ट करना मावते वैल्यू वेयर वैल्यू इक्वल टू माय एंड दायो सेलेक्ट हो जाओ तो सर दायो आ रहा है डिजाइन स्टेप सर है टेबल आ रहा है वो जो दायो सेलेक्ट को मौजूद सर दायो कॉलम में ये रो है सब होते हैं जीरो रो जीरो कॉलम है ना हम में आ जाएगा क्लियर हो गया वो सीधा से वापस मैं कवर करने वाला हूं यो स्पेसिफिक कॉलम बस सेलेक्ट करना और तो लगे या यो स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ कॉलम बस सेलेक्ट करना है पर बदलने में जैसे काम आएगा बदले कॉलम सेलेक्ट करी वाली कोई है बस कंदे डेरी जी ये दोस्तों छे पदी बन के क्लिक शी ठीक है पदी बन के क्लिक शी टेबल में उसका कट आइटम चेंज यो टेबल देखना भाई ये क्लिक अपडेट की करेगा इसमें और मैग्नेटिक बात
زم پر اپډیټ باندې کله کلیک شي کنه نو دا ضرورت شي اپډیټ شي په کالم کې دا بلی دی اپډیټ کوم همیشه پر وګړي باندې کوم کنډیشن ورته نو چې دې څنګه کار مونږ کوو نو موږ وسه کو اسکیل اډاپټر باندې یوز کوو اسکیل اډاپټر بلکې نه یوز کوو اسکیل باندې یوز کوو ډېر سیم کړل ورته نو کوم کلمه چې کوم کوو ما ته اول بس واخا اسکیل کمانډ سوري کمانډ وضو رقم بدل پیرامیټر تاسو نه کوم نه چې تاسو یاد دي چې سره وندې څو کو پیو کوم یم څو connection should be used no چې کله تاسو غواړئ چې موږ یو کنیکشن یو ویریبل هغه موږ سره اویلیبل تھرو اوټ د سکول پروګرام کنه مګر پر موږ څه کوو پبلک جوړوي چې اوس سره پرایویټ دا کنیکشن او دا څه چې په دې کمپورټ شوی دی چې پرایویټ دی ٹھیک ہے نو موږ کولی چې دې سره منشن ٹھیک ہے دا سره پبلک زموږ سره بس دا کنیکشن چې کنه کوم کنیکشن چې جوړ شي ها پبلک کنه بل کنیکشن او بیا به دې کې راشم ناس کیږي دې کو کنیکشن څه اوکے ها زموږ سره پبلک شو په غلط ځای کې لیکل کوي ټیک دې څنګه کار چې موږ کوو موږ به دې کوو دا به موږ د کنسټرکټر تر باندې کوو ټیک دا ماره واسه کنسټرکټر دې په ما پبلک دا کریټ کوم ټیک شو او دنه بس مت خان ته نه ayو بل کنسپټ اور نه دی دی نو سی یو ان کوم په دې وګوره په دې باندې بیا نه ایرر شي هغه ریزن دا دی کنه چې کله زموږ سره پبلک کیورډ مو یوز کوو دی یو دغه لپاره ټیک نو هغه موږ سټیټیک مو کوو ټیک سټیټیک مو ویل چې زموږ سره شیر دی ویریبل مو سره شیر دی مو سره پبلک سټیټیک ولا خدا خبره ده چې موږ په کوم څه نه منو پبلک مه هم اپلیکیشن شي ته وایي دا څه دی پبلک سټیټیک سکیل کنیکشن ټیک شو او دا د سکیل کنیکشن لوي موږ څه کوو یو چې کله تاسو داسې قسم انیشیلایزیشن کوئ دا په دغه باندې لیول باندې کوئ کلاس کا لیول به کوئ دا یاد میتھڈ جو ہے مجھ سے کوئی کلاس کا لیول ہے وہ جو سے افیربل ڈاٹ ویڈیو پر ماؤس ہے یہ کان جو پر سی کو ہوتا ہے اس کو کوٹ جو ہے اسٹیٹک مطلب ہے کہ دا کم کان ویریبل چیز ہے تو سر شیئرڈ ہے اور شیئرڈ سے ہم نے سر سی یہ سی یہ چیز ہم شیئر کو دے ہوتا ہے تو سر بعض ویریبل سے چاہو سر سی شیئرڈ مطلب سے ہم کا एग्जांपल کر دو काउंट एग्जांपल ٹھیک शेयर बारे में और एक एग्जांपल करा है ठीक शेयर डेटा दाई ठीक है सर से शेयर डे तो स्कोप करी वजन सर दा खान वेरिएबल के सर से शेयर देते हैं वो सिकला आम वेरिएबल ये इंस्टेंस वेरिएबल ठीक है या सर बंदी रेफरेंस वेरिएबल या फाइव फर्क बता दो फिर डबल वन हो रहे और चीज का एग्जांपल ठीक है ये मावा ठीक है जब इसे हम a = 5 ठीक है दमा सर पे में तक की देना है دې ته موږ سره پرایویټ ویریبل وایي چې وس په دې کې چې کوم ما شو اوس بیا بل میتھډ ما اوس دې کې ما شو اوس انټیجر بی وما کوي نو واپس واپس دا ا ویریبل چې دا بیل ویریبل دا ا ویریبل سره دا بیل ویریبل او دا ډون کو کوم دی پورې په دې میتھډ د ایگزیکیوشن پورې چې میتھډ ایگزیکیوشن دا خبر ختم دی ریجسټرای په دې ټیم کې د کریټ کی او بیا څه شي ریجسټرای بیا د سر پبلک هغه کنه چې مثال کے طور پر ډاز انټیجر ا دی خلاص دلته کې نشي اکسس کولای ٹھیک ہے دا څه کوم پبلک هم ٹھیک شو زه څه کولای شم بیا دلته کې اکسس کولای ٹھیک شو ها وس پبلک چې دمه ما دا څه کو پبلک کنیکشن جوړ
تاسو لاندې یوز کولی شئ تاسو ولیکئ دا ایشو شته ټیک ده اوس تاسو په دې ځای کې ما کنیکشن تاسو ورکړئ بیا کله واپس راځئ نو ټیک تاسو سره تاسو ځنه کلیئر شي نو سره پبلک ویریبل چې تاسو راځي اکسس کیږي تاسو ګورئ کلیئر شو अपडेट टेबल में ठीक है फिट हो गया है सुपर वैल्यू इक्वल टू कम दिख करता है ठीक है हम ये टेक्स्ट बॉक्स या ये यूसी मेंशन को करना अगर हम रेसिस्ट तरीके कार का हो रहा है सिंगल कोट या डबल कोट या प्लस या सिंगल कोट डबल कोट या सिंगल कोट अति लॉजिक में ठीक है जैसे कि उसमें सब आते हैं टेक्स्ट बॉक्स लॉजिक हर यूसेज दोबारा मिल सकता है ना पसी ना पारे में होता है सिंगल कोट डबल कोट या जगह में प्लस या जगह में टेक्स्ट बॉक्स थे हां वो चिकल टेक्स्ट बॉक्स ना कर हर एक कंपोनेंट ठीक है हर एक कंट्रोल सब सॉरी अगर तास पास कोई तो क्वेरी दे देगा बनेगा पास को ठीक है मतलब क्या है अगर प्रवाह को वेरिएबल की स्टोर किया गया वेरिएबल की पास करना गया था देख सकते लग गया सही है मॉडल अपडेट के सेटिंग सेट के साथ वैल्यू दिशा बराबर था पहले टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है ठीक है अब हम होते रहो हम कमांड के और पता चला कि नहीं ठीक है कमांड डॉट एग्जीक्यूट नाम एग्जीक्यूट नाम की मतलब दा रहेगा जमूँ सर रिजल्ट नो वाली राशि आउटपुट वापस आने सिलेक्शन की संग्रह है ठीक है मतलब सर मूव वाली चाहिए सेलेक्ट करें सर सके हम मतलब आपने रिजल्ट आउटपुट ठीक है जो सर का पास वीडियो सर से ये चाहा सिर्फ डेटाबेस की इंसर्शन के या अपडेशन के ठीक है हो मतलब सर रिट्रीवल नहीं लगा पर एग्जीक्यूट नॉन पी मतलब एग्जीक्यूट लगा पर सर उसमें मुझे एक बस दोनों बराबर है और दूसरा से फिर एग्जीक्यूशन पति की कमांड और दोनों सर्विसेज अब एग्जीक्यूशन जैसे दाम चेंज हो गया पर डेटाबेस में मुझे पता लगेगा ना चलो हम वीडियो पर रिफ्रेश कर रहे हैं ये सो है ये अपडेट वो नहीं अगर हां तो जमूँ सर वैल्यू से बराबर है अगर एक बराबर है ठीक है और query का तो वो रहेगा ना वो ले दूसरा अपडेट कर दिया सेट वैल्यू से अभी कंडीशन में नहीं करना वो अपडेट ठीक है कोर्स में यो खास अपडेट वगैरह से कंडीशन में ये स्टॉप है हां जल्दी बस और देर मुझे ना पता ना देर द कंडीशन और देर सेटिंग वैल्यू यो खास सेकंड टाइटल तुम टाइटल अपडेट करो ठीक है वो दे देना बिल्कुल सही है फिर बिल्कुल ठीक है तो समझ लो ये अपडेट तो सर्विस शेयर की अलर्ट गूगल एग्जीक्यूट पे शेयर भी अपडेट बस मूव वाला सेंसर से दा फार्म रिफ्रेश ठीक है दे फार्म आपको यूज करना देखो लोड बने को होते हैं वो तो सब अपडेट करना ठीक है हाँ पहला खबर में इधर जगह हम लोग सबसे चिट्टा है फिर में सेलेक्ट किया जाए फल इलेक्शन चिट्टे वाले रोड बन जाएगा सेलेक्ट वीडियो प्रोसेसिंग वीडियो सेटिंग इक्वल टू माय ऐप नहीं सब होगा और वीडियो बिलिंग को भी होगा इसलिए विजिबल करता हूँ और शायद ये मैं समझ गया अपडेट क्वेरी शुरू से आप फॉलो रिफ्रेश क्वेरी वाले कोई अपडेट क्वेरी उसमें एग्जीक्यूट है और सेलेक्ट क्वेरी was the table plus insertion or insertion में तो सेम पहले हुआ तो बात सारा लंबा मां ज़्यादा फिर ज़्यादा वीडियो हो रही है आप अपलोड से करने से लगा कई घंटे हाल कर ये तो बोला डिज़ाइन में क्या
insertion form ada apa this form change so we will buy insert code info group box राखलाम से group box दे बारे ही करना कि तो सर तो कम पॉइंट से ग्रुप यूज कर लेंगे हम दाम टेक्स्ट बॉक्स होगा तो प्रॉपर्टी तो बड़ा मुझे टेक्स्ट चेंज कर लेंगे बारे में एप्लीकेशन तो ये हम पर भाषा यूज करें तो बल ये लेवल माना पहाड़ तो सो सेटिंग देखिए सेटिंग वाला करने मेरे का भी उसका और दूसरी कंट्री बल वीडियो मैंने बता देगा और मेरे का भी वो टेक्स्ट बॉक्स टू इस बार से लर्निंग और देखिए कोड दिखाई जाते हैं जैसे इसका की बात सॉल्व हो रहा है बात अगेन होता है की बात वैल्यू